भाई एक चीज़ दिखाऊंगा, देख के भाई मज़ा आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मज़ा है। एक चीज़ दिखाऊंगा भाई, देखो फिर कैसा हो रहा है। दादा তুমি ছবিটা তোলো। वाइट कलर खतरनाक भाई, मछली देख रहे कैसे हो रहा है। भाई देखो कैसे हो, ও ভাই দিয়েছিলে নে কত না মজা আসতো। মোবাইলটা তো দেখাই নি না এইচডি উড়ে আসতো, এইচডি। চালছে ট্রেন, যাও 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 চো যাই ঠিক আছে। এখানে এসো, এখানে কি দেখছো? এই পুকুর তো পুরো মাছে ভর্তি হয়ে গেছে।